বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন একটা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা যায়? ভারতের মধ্যে একটা চ্যানেল আছে পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেল। এই পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেলের এক মাসের ইনকাম দেখলে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। এবং কি পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেলে অভিনয় করা একজন জনপ্রিয় অভিনেতা শফিক, যাকে হয়তো আপনারা সবাই চিনেন। আপনি কি জানেন শফিকের এক মাসের ইনকাম কত? এবং কি পল্লীগ্রাম টিভিতে অভিনয় করা রিয়াজ, বর্ষা, তুহিনা, এদের মাসিক ইনকাম কত? সবকিছু আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে লাইভ প্রুফ দেখাবো। পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সারা জীবনে কত টাকা ইনকাম করেছে আজ অব্দি, সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেলের আসল মালিক রবিউল ভাই, তার মাসিক ইনকামও আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে সময় নষ্ট না করে শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটা। সর্বপ্রথম আমরা দেখাবো পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সর্বমোট কত টাকা ইনকাম করেছে শুরু থেকে আজ অব্দি। এটা দেখার জন্য তাহলে দেখা যাইতেছে 470 কোটি ইন্টু 10 ইজ ইকুয়াল 4700 মিলিয়ন ভিউজ। অতএব পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সর্বমোট 4700 মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে। এবার যদি আনুমানিক 1 মিলিয়ন ভিউসে $150 করে ধরি, তাহলে দেখা যাইতেছে $150 ইন্টু 4700 মিলিয়ন ইজ ইকুয়াল $7,05,000। এটা যদি ইন্ডিয়ান টাকায় কনভার্ট করি তাহলে দেখা যাইতেছে 5,78,10,000 ভিউজ। অতএব সর্বমোট সারা জীবনে পল্লীগ্রাম টিভি ইউটিউব চ্যানেল থেকে ইনকাম হয়েছে 5,78,10,000। এবার আপনাদেরকে দেখাবো পল্লীগ্রাম টিভিতে অভিনয় করা শফিক ও তার সাথে অভিনয় করা সকলের মাসিক ইনকাম। এটা জানার জন্য পল্লীগ্রাম টিভির মানার রবিউল ভাই মনোজ ভাইয়ের স্টুডিওতে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে। চলুন আগে সেই ইন্টারভিউটা আমরা দেখে আসি। अभी क्या कौन काम करता है? कितने टीम होंगे आपके? मेरा अभी 2 टीम है। अभी एक पॉलीग्राम जो है वो मैं खुद संभालता हूँ, और दूसरा जो चैनल है उसके लिए टीम रखा हुआ है मोनोमोटो टीवी, और एक जो चैनल है। लेकिन पॉलीग्राम में जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अलग चैनल में जाते हैं, इसके लिए वो ज्यादा चैनल हो गया। कितना लोग अभी काम कर रहा होगा आपके साथ? मेरे साथ अभी 42 सबको पेमेंट वगैरह करते हैं? सबको महीने में कितना पेमेंट कर देते हैं? 12 लाख से ज्यादा पेमेंट होता है। 12 लाख से ज्यादा सिर्फ पेमेंट करते हैं एम्प्लॉइज को जो ये काम करते हैं, जो टीम है इनका। तब आप समझ लो इनकम कितना होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? अर्निंग दिखा सकता हूँ? दिखा दें अपने आपके चैनल का। ये पहला ऐसा वीडियो आ रहा है गाइस जिसमें मैं एकदम क्लियर इतने बड़े चैनल का अर्निंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे यूट्यूब पे, मैंने नहीं डाला मतलब अभी तक अपने चैनल पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ये देखो लास्ट 28 डेज में, ठीक है, सिर्फ एक महीने का मैं दिखा रहा हूँ। कितना 114 मिलियन व्यूज है, मतलब इससे ज्यादा ही आता है। अभी तो थोड़ा ग्राफ डाउन दिखा रहा है ना, महीने में इससे ज्यादा ही आता है। 10 मिलियन कम आया हुआ है। 114 मिलियन टोटल व्यूज है। वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर 1,70,000 बढ़ा हुआ है सिर्फ 28 दिन में। और लास्ट 28 दिन का इनकम देख लो कितना है, $13,384। $13,384। 13,384।